الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل والذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نحمده على فضله كما نشكره على آلائه ثم الصلاة والسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله الذي نعاه مولاه إنك ميت وإنهم ميتون وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambadin tv shirfila la jabawa ami awfo ka wali yumandon ka delala fi alaka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi ne na ukilingile na bela jelenka ka segin ka fo an bela jele ala de tay wa an bebe segi ala de ma ka be sam ba fla ani mugans janvier kalot le temps ani fla amba aja bafne tarawele nan bebe awole ko baro ale ya daba maka wele jabi an be segi mbe ka o do min kono ninga shito sambi woro ani saba ka den wolon vla to ako musomanani ani chaman saba aka janazawo obara udamne na shirfila bangoni jagnabugo balonci kene baka min kene kan alislame jama ubora ka chaya ka damine anga famala kaula premier ministre fogata se ministre koroma anga dine nyemawo anga almamin baw au conseil islamique kono kata se groupement de leaders spirituel musulman di malima fogata se alislame muso togola kulu belebele mimbe jamana in kono ina fem kata se ijma ma ona nyogona chama kafara jamiyatu ansar din nyamogola ka utonde unka muno mbora jia fantan nani kana janaza insegere ninga fara shirifila demba ya rabbela jelen kan seku tamani madineni ja bozola dravella mali fambela jelen fe kenen kan la selu kera ninga blasralu ke obara udamne na karamugo said jalo fe ale yedda kurunya damado min la se ango sheria امرأة عظيمة لطهارتها حيث كان طاهرة في أقوالها طاهرة في أقوالها طاهرة في أخلاقها مصبد كذاك مصد مني رسانيا أني على مصبد مني رسانيا كما كونا musobado min yere saniya waliwla musobado min yere saniya ni jogo bawi mogobi tanu ni jogoti mogobi jalaki ni jogoti ala bi ke mogobe ni jogoti ala bi ba mogola ni jogoti imra'atun azima li taharatiha akera musobai na yere kun saniyani ani mogo ce ani ala ce haisu kanat tahiratan fi aqwaliha ambai mogo de domin ga kuma macaya ka kuma mancan ayero mancan ataro mancan tahiratan fi aqwaliha akawale ujera akabara ukera bara jeluni tahiratan fi akhlaqiha asaniyana ajugo fanana akera jugo batiki sayyida baro haidara imra'atun azima sayyida baro haidara kum sobadu azimatun li ihsaniha akabunye ingera akanyumaya de kama aye nyumaya minke nyenamaya kono ode bunye di ama kake walidi umve ku jigifa ku hakliti haisu kanat muhsinatan fi hayatiha akanyumaya kwaye nyumaya keti akanyenamaya kono akan nyuma ya make kwa kafalati ayi nyuma yake di wayira la wayo dike kala jami musobado na kan nyuma yayi ayi nyuma ya minke ude yabunyi haisu kana muhsinatan fi hayatiha akan nyema ya kuno adona ni nyumandi
azimatun lisalahiha wa kera musobai akera mugobai akanyeni kama ale renyena waye mugonye alhamdulillah jamiyatu ansar din karamugo tora kala selu keni chogoina fokana se an karamugo muhammad lamin chamma ale nani dado amba kanyina mayala anga je ko baraw sheria mbade islamu anga foliba ananga bonya onya shine do anga jamana ma baw ma noye anga premier ministre anaka gouvernement ni alaka jen ale mi hadar la kene kono ya kanga ma baw kerengani folie kabni au conseil islamique bureau la anyemogo ana komogo bela jele kanga ma baw sugani ni folie halbi kabni anga leader ma bawla katla kanga ma baw sugani ni folie anga almami baw ananga dine nyemogo baw ana alaka miseli baw ka kalali ke jamana in kono ya ka ansar dini islamiyya nyema baw kerengerani folie kanaba chemana musuma be kerengerani folie anga sirifu foya fo tamani foya fo segela foya fo murtani foya fo tombouctou foya fo tirmizan foya fo fambela jelefe bi anye tibi soro jiya kono bi dibi mi ni oduna jena ni baf ne ka fatuli mi kaloto noro ya bli kleti o noro ya ka sawke ni muso bani fatuli kera dibiye hadno ya soro kle bangene do na noro seyda bafune alle ankara mo ba sey Cheikh Ousmane Madana Aidara abade na sinji bafune mi abangena 1957 akanyina maya ni ya jate mine ala ya son ala kira 600 de la 100 woro ani 107 bafune awolofa ode Sheikh Mohammed Madani Aidara ala kayine an islamic sura bafne wolba o e basita aba trawle ala ka miangro afurke ode baba trawle mimi wele ko mosi baba bafne ala ya son den wolo blana inafo ay ala kiraba no ya moke sanwanye ayo son den wolo blana tuga mina ay chema sabadi bafne ma inafo ay chema sabadi amoke matuga mina ay musulman nani di bafne ma inafo ay musulman nani di amoke alakiraba Muhammad matugamna bafune afatura kabe le 12 janvier 2020 kashito sambi woro ani sabala bafune faso ya tanu bafune baso ya tanu bafune siginyaw ya tanu bafune furuso ya tanu ma dobi tanu ni fasoy ma dobi tanu ni basoy ngama doti tanu ni furusoy bafuna ye furuso ani faso ani baso ayabe tanu soro o kama bafune ye dimito annabi dimimi akaboko sebe la yukasura hiluki bi ayi waja'in walakin ma'rifatana bi annaki fi makanin ajmal tahta rabbi rahmati rabbin rahimin tamla'ul kalbatu ma'anina ragma ghassa fabdik bafuna ye dimito annabi dimimi foyti sumana ani dimi foyti suma ka sababu ke dron an dusubi se ka son ama kibi masabolo masami ye hine masai masami ye yafa masai iwo bolo de kama an dusugo mi wafago ya hal nasra an son jaledo bafuna ibodinge ani sinige se Cheikh Ousmane Madana Aidara ako min su'i hazzi sifla bekote min su'i hazzi matat ukti qabla an amuta fataraktu bi qalbi jurhan la yabra wa huznan la ya'da ako bafune nyoro dugu mi ya ale togola bi o de ye ka fo e fatura ka ko ale Haydarani ale kuma kanu abada ni do nga dia ale la wa ibn make bekote isinji bekote ukunya kanu de e ka do ushukuna nga umma kanu e ka do e shukuna nga mi mana ala fama ja abo de ke seyda bafune ika do bi muminu bela jelebe hujuna kuno awnya qur'ana de kala kuma labana ay qur'ana de kala anga qur'ana kala bafuna ye o dafara ka be suratu maryama dima kadira anako muso banye maryama tiya tabay bafuna itan nani laydu fay bafuna itan nani tiya tigiyay bafuna itan nani nganya nyumanye
anga qur'ane dafara ni suratu maryama o yera ce basaba kanyina mayala ayala o kalfa ila sabu yo de tieta waskur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya waskur fil kitabi musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya waskur fil kitabi idrisa innahu kana siddiqan wa kana rasulan nabiyya ula bafne ni jogo basabai Allah subhanahu wa ta'ala yo otanuno bunya dima kaye Ismaila yo tienta Ismaila tanana ka leyu dafai i Musa tienta Musa tanana ka ngani manyai o leyu dafa no ngani manyai ira ela bafne i nabi Idrisa tienta o tanana ka tienti yai o ira ila o kuma Sheikh Sharif Usman Madana ira isa tisro bafne dembo no ira dewnye uko wallahi nini kumbe eboro ko ni kunye sandai ki kumi ni sankadu ibalmam sola i sebeke ko lu balmam sola bla yoromna oluba wuli o yorola ko ala ki sara ala ka hera kai ala ka hine bafune naka yafa kama hakato boka sala rasul karim alhamdulillah rabbil alamin nin temenende ko fe ka do ka fo shukanseli bara ubela jele nanake karangarani ala an karamugo bolo o conseil président ba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama Jamiatu Ansar Din Kuntlena Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ninga Allahu Akbar naninke ka duwa udonga tabaye ninga soraka wa salamu bla Allahu Akbar 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 Assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi ubane ko fe an sorola kan kunda donyumana kani fureye moto tigewo mobile tigewo jama senzena o chogo indela ninga jala koroji chachi foka na se safuma kan kunda donyumana kan Sherif Usman Madan Haidara ka furo belebele inkono ninga ta suturali ke Sherifila kaburu dola ubara kun chelen ko fe ninga kul huwallahu kala unge ka qur'ane kala unchaya ka dalailul khairati ukala ka ke hinaye ka setaba ma an islametaba kelengele na bela jele korofon na natengun na ba jamala ka damine o conseil ma nyamau kana se groupement tonde o ma fogata se ijmama femunum bora e ange jako baraw sharia shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni anga au conseil bureau président ka janye no ye ankara mogo ana ankoro ke Sayyid Sharif Usman Madani Haidara naka janye anga vice président ma yansoro ne au conseil secrétaire mi ni chargé le do premier secrétaire mi chargé le do au conseil ni jamana waro Mali dine ko ani jamana waro je o nyana boli kula donc au conseil bureau bela jelen tokola anga vice président be kumbe janaja selioro la ka foni ko mi e Sherifu soro ay Mali bela jelen ne soro ay Mali bela jelen soro mambe mi fodron elena ambe do ka balma muso yin cham ya fa ka kumala ala ye here chaman ke aye ala ya fatu ka be domima o dugu seje ku yetene a fatura ka shimina o ya ala kira yere shi sallallahu alaihi wasallam ka de minto ako ala kira de hake minto ako ayre o to ako donc nimbe tamasien mamunu be tamasien kolosilike ame do kan balma muso ye ne fujunu ye Mali islam bela jelen tokora mais ante foyi fo illa ma yurdillah ala kira din Ibrahim fatole aw de fo ako innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wala naqulu illa ma yurdillah
wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dusukun be fujunu ni saya kɛra, adamaden ɲɛji be bɔ ni saya kɛra, mais anw tɛ foyi fɔ fo min diyara Ala ye. Ala de ye nin kɛ, a bɛnna an ma. Ne den Ibrahim itali o ye ne alakira fujunu sallallahu alaihi wasallam. Donc alakira bɔnnaw n'u nɔfɛ mɔgɔw n'olu yɛrɛ fana ka maa fatura, alakira y'o kuma kelen min fɔ, an yɛrɛ fana bɛ segin o kan k'a fɔ innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa inna li firaqika ya ukhtana la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdillah. An yɛrɛ fana dusukun kamikamina, an yɛrɛ fana ka dusukun bɔra cogo la, an yɛrɛ ɲɛji bɔra ni e ka taali ye. Wallahi a bɛ tile damadama bɔ, ani shirifkɛ mana sigi réunion o réunion na a bɛ nin kuma de la. A man ca shirifkɛ k'a ka du kibariya fɔ an ka réunion kɛnɛw kan, mais tellement que ko in kun y'a hami ye, a sigi o sigi a bɛ nin kibariya in fɔ an ɲɛna. N balimamuso ale ma lafiya, walima n'an y'a wele téléphone na banabaatɔ fari bɛ di, a b'a fɔ n balimamuso ta in ale ka jugu, a ye dugawu kɛ. Min ka di Ala ye, Ala b'a kɛ ten de. O kuma la an dusu kasira, an ɲɛjiw bɔra, mais an ye silamɛ de ye, an bɛ to Ala kɔ. Ala mana min kɛ don min na Bilal y'a kɔlɔsi k'a fɔ ale taatɔ don lahara, a bɛna taa a ka denbaya dusu kasira, u y'a fɔ a ɲɛna, yala an tɛ dɔgɔtɔrɔ wele wa? A ko la, gadan alqal ahibbata muhammadan wa sahba. A ko sini nin waati in na a b'a sɔrɔ ne ni alakira bɛ ɲɔgɔn fɛ ani alakira jɛɲɔgɔn, donc o ka di ne ye ni aw ka dɔgɔtɔrɔ weleli. Donc ala ka jɔnw, an minnu b'u kɔfɛ yan, anw de bɛ nimisa, anw de bɛ kasi, mais olu nisɔndiyalen don parce que u b'a dɔn u bɛna taa min sɔrɔ u ɲɛ ye. Ya Rabbi, an balimamuso in k'a ni alakira kɛ ka ɲɔgɔn ye bi, ya Rabbi ala m'o kɛra. K'a don jannatul firdausi kɔnɔ, jannatul ma'wa, ya Rabbi ala m'o kɛra. A balimakɛ bɛ jihadi min na, an bɛ dugawu kɛ an kɔrɔkɛ ye, ya Rabbi sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma. A ye silamɛya bɔ dibi la, a y'an ka taasira in dɛmɛ, an bɛ ala deli ya Rabbi ala k'a yɛrɛ dɛmɛ. A bɛ min ɲini hɛrɛ la ale de b'a dɔn, ya Rabbi ala k'a d'a ma. A bɛ siran min ye tɔɔrɔ la, ya Rabbi ala k'a n'a kisi a ma. A sago ye min ye bi, Mali silamɛ bɛɛ ka don da kelen fɛ, an bɛɛ ka mun b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah, parce que jugu wɛrɛ b'an na Mali kɔnɔ bi min tɛ an yɛrɛ dama ye. An k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, olu minnu nalen don bi an ka jamana kan, an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu bɔ yen. N'o kɛra inshallah silamɛya jɛlen an na taa n'a ye. Ya Rabbi ala ka hinɛ kɛ, ala ka dayɔrɔ suma. Nin kun ye an sera ka kuma fitinin min sɔrɔ ka fɔ shirifkɛ ka ko la, an mana fɛn o fɛn fɔ o ye fitinin de ye. An bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli, Allahu ta'ala ka an bɛɛ lajɛlen, ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen. An nana cogoya min na hɛrɛ la, ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la, ala kana baasi k'a la, ala kana baasi se maa si ma, ala kira n'a bɔnnaw barika kama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa kullu nafsin za'iqatul maut. Ameni folikan in kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin silamɛ jama bɛɛ lajɛlen e ma. A kumana ne bɛna kuma Seyidatu Baro Haidara, ala ka hinɛ silamɛsiw bɛɛ la. Allah ye sira min don anw ni u cɛ, o ye furuso sira de. I n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ye furu de fɔ kuranɛ kɔnɔ. O furu de y'a ni anw se ɲɔgɔn ma ka anw kɛ joli kɛlen, o ye ala ka latigɛ ye. O hukumu kɔnɔna na an bɛ ala tanu ka ala barikada, ala min y'o k'a ka sebaya kɔnɔ, a y'o kɛ ka da ko min ka ala subhanahu wa ta'ala de b'o dɔn. An b'a ɲini ala fɛ a k'an ma kunnajɛ, k'o kan anw bɛɛ ma sababu ɲuman ye, k'o kan anw ma hinɛ diɲɛ ni alahara. Ala k'o kɛ alakiraw bonya kama. O fana an b'an sinsin n'ale ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ de, k'ale tanu k'ale barikada. N'ale ye fɛn min kɛ don min na, o de ye kɛta ye. A y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko anw bɛɛ bɔra ala subhanahu wa ta'ala fɛ yen, wa an bɛɛ bɛ segin ka taa di ale ala subhanahu wa ta'ala de ma. Ya Rabbi, ama ala ka anw segin cogo ɲuman na ka taa di ale ala ma. Wa ni o bɛ saya nɛnɛ diɲɛ i n'an ɲɛ i n'an kɔ de, bi ala ye baara bila anw ɲɛ inshallah don dɔ la an yɛrɛw b'a nɔfɛ. O kɔnɔ ala ka an yɛrɛw laban an ɲɛ, ka an kunnaja k'o don kɔnɔ.
ala ka nene aw bɛɛ lajɛlen ka kuma kɛ laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala k'an dumɛ nin ka k'an fatu nin ka k'an kuma kɛ laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o kumana tamani tɔgɔ la tamani bɛɛ tɔgɔ la fami tarawelela tɔgɔ la n'o ye mɔsi baba ani sogore la fami sogorela bɛɛ tɔgɔ la cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba olu de ye nin kumakan in don ne la ne ye denmisɛn ne bɛnkaw don ne faw don ne tɔntɔn don n baw don o kuma na ne bɛna kuma taaba ye a denya de bɛ se ne ma parce que ne bɛnkɛlakaw de don donc a denya de bɛ se ne ma o de y'an jɔ nin kɛnɛ in kan yan o kuma na an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye jɛnajɛ nin kɛnɛ ye kun min y'anw se yan bɛɛ k'o faamuya parce que anw ye famille tamanakaw ye mais mun y'anw se Bamako yan k'anw se an ka karamɔgɔba n'o ye karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ka kɛnɛ ye o kɔnɔ min y'an se o kɛnɛ kan o de y'a ye depuis baro depuis a ka farigan kɔnɔna na Ala ye a latigɛ ale de bolo ale y'a tɔgɔtɔ k'i jɔ n'a nafoloko a n'a bɛrɛbɛrɛli bɛɛ lajɛlen ye fo kana se an bɛ don min na bi n'o y'a ka don laban ye o kɔnɔ o bonyamasegin kɔnɔna na a ko kɛlen a ye famille a ye anw wele k'a fɔ aw ka fure bɛ anw fɛ yan aw de t'a dɔn n'i y'a ka d'a ye cogo min na a y'a kɛ o kɔnɔ maakɔrɔbaw y'a lase a ma k'a fɔ bonya bɛ bonyamasegin bɛ o kumana komi Ala y'a latigɛ k'o bɛɛ kɛlɛ e bolo ni Ala ka diɲɛ ye anw fana ye a ko bɛɛ ta k'a di e ma i n'i ka jama o de y'anw bila nin kɛnɛ in kɛ yan fo kana jɛnajɛ in kɛ Bamako yan an y'a bonya bɛɛ ta k'a di Ala ma k'a di kira ma k'a di karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ma a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen donc famille bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o de ye nin o de y'anw se nin kɛnɛ in kan yan inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ taab'a la Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala k'an yɛrɛw laban ɲɛ Ala k'an kunnaja Ala k'an bɛɛ dumɛ Ala bato kan k'an bɛɛ fatu Ala bato kan k'an ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara a ye cɛsiri min kɛ anw ba in ye o na anw furumuso in ye o ni anw mɔmuso in ye bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'a fɔra ta a bɛ faamuya parce que bɛɛ n'i niyɔrɔ don musokɔrɔba in na sinon ne ba de don o kumana a ye cɛsiri min kɛ a ye a y'a kɛ Ala kama k'a kɛ kira kama k'a kɛ badenya kama k'a kɛ furuɲɔgɔnya kama furu min b'anw n'a cɛ a sara tɛ anw bolo a sara bɛ Ala bolo Ala k'a n'a sara ni hɛrɛ ye Ala k'a n'a dɛmɛ Ala k'a n'a wasa Ala k'a n'an kisi ka bɔ an juguw tɔɔrɔ ma Ala k'a n'an kisi ka bɔ Ala subhanahu wa taala juguw tɔɔrɔ ma Ala ka sijan ni kɛnɛ d'an n'a ma Ala k'an n'a mɛn ɲɔgɔn ye Ala k'an n'a mɛn ɲɔgɔn bolo ya rabbi ma k'an bɛɛ dumɛ Ala bato ye ka k'an fatu Ala bato ye ka k'an n'an laban ɲɛ an silamɛ jama bɛɛ Ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam hamada silamɛw an y'aw bɛɛ dɔ kira mantonya na k'aw bɛɛ fo na silamɛya ka foli ye n'o de ye Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara kisi ɲɔgɔn kan o kɔfɛ nin kuma in a ka gɛlɛn nka n'a gɛlɛya o gɛlɛya n'an ye Ala lajɛ Ala ye min fɔ an ɲɛna ayiwa an filɛ an balimamuso min ka kɛnɛ ka nin ye an bɛɛ fana bɔ o cogo de la don dɔ la n'o de ye jumɛn ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a n'an tilela ka kuma k'an sira ka kuma a bɛɛ bɛ laban nin kuma kelen de ma Ala ko an y'ale ta ye an bɛ segin ale de ma o tuma an b'a ɲini Ala kelen in fɛ ale min bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na o tuma hali bi a balimamuso in Ala ka yafa a ma Ala k'a jigiyɔrɔ yiriwa a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya ye an n'a bɛ taa jɛ min na Ala k'an bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka limaniya di an yɛrɛ ma kira ba in yɛrɛ hɔrɔnma kosɔn kɔnɔ ba in hɔrɔnma kosɔn an bɛ an kɔrɔkɛ a n'an ɲɛmɔgɔ a n'an dasamabaga n'o ye a seedi Sherif Usman Madani Haidara an b'a a fo kelen in kan yan sabula a kɛra maa ye maa min n'a ka ko tɛ se ka fɔ ka se a dan na an b'an da waga dɔɔnin dɔrɔn ka dɔ de fɔ a la o de kosɔn na n'i y'a ye kelen kan yan jama fɛn fɛn kelen kan yan bɛɛ de nana ka fara ale kan nka o fɔlɔfɔlɔ fɔlɔ ale yɛrɛ la maa si ka kungo ti fɔ a ye an ka groupement na au conseil la samedi jamakulu la ni a ma kɛ lujura gɛlɛn y'a bolo ko a b'a yɛrɛ ka maabaya filɛ ko a tɛ taa kɛnɛ kan a yɛrɛ bɛ sen ta ka taa kɛnɛ kan o tuma ni anw nana o kɛnɛ kan yan a yɛrɛ fana hali a donna a ye mun fɔ an ye sisan a ko aw y'a yɛrɛ sɛgɛn ka na fo nin yɔrɔ jan in na yan wa o tɛ yɛrɛ sɛgɛn y'an bolo o tɛ yɛrɛ sɛgɛn y'an bolo n'ale min tɛ yan ye n'ale kungo dɔn anw b'a sɛgɛrɛ a la anw b'a fɔ bi an b'a fɔ sini
ya rabbi ala kana ka farje fla kono ka bayyana fa mbago solli ala muhammad na ba befo ka nga nyamo fo kan sarufu ko imbe ku yeni de wa ila allah al masir giro girina make amin nafla mununge amin farda mununge amin zikru mununge amin ala wele mununge amin febe ke chetre la judu la ala kula nena abeku yeni dongeli de parce que la mafarra datu dokotoro sudla doni be ko fe ye morko dula kare fe amba do ni wari ni sanu ni jama no ko miseka do antinam soyi ana ambay ni talice wallahi akundita kitab tigi koti ko nasoro sanu ni nafulo ko ko mu do mani sayace ko masajulu kala nani zul qarnaini ko mutaw ko akundita lam yazud anhu rada ma sanahu min asjadin ko sanu ni wari ani joro ni masaya ani fanga ko madum masajul qarnaini ani talice donc ko be kila be talife donc amba don ambay wallahi ni nafulo ani jama ndo ko misaka do anace akundita Mahmoud Musa Jallo de fa kapmana Bilal bi fatu domi na kademe da nu jokuna nu ko wa keraba ko on da wuyo biye dumble Bilal yi kun gorta ya nye dele ako bal wa toraba nu ko kerabu alko ko torabu ako biye dunduma de parce que bide ni fatu tu zaro nyabi dañu nga bide ni alakara nyabi dañu nga bide ni kanu nyaw nyaato yi munu no fasirat kama ka ke munu ngama bi nolu bina nyozoro dodo la alakara ka tersi koro donc saya juguma bala fujunudu kadaka firakudu nga ko imbe ku yemiye ashidi nyani sayate de ijma to gola ho conseil islamique to gola vice président d'Obian donc kumi keda save mali islamé be to gola kadaka bi ala de oke mali islamé be a fitini na belebele a che ani amso ala soraka benye jo chekelen de la o chef sona dana daray katwa kan leynité ala ka kulleni nondo donc benye jombala ka jeka pega sanga fo atola amba na namso atola amba do ay bi donye sigi anjiki kay ngatama anga nataw kay ngatama anga biskiyo kay ngatama ala ka hinana ala ka yafama aka demaya minata rakoto ala ka nu barka ala ka na fitna ko fe ala ka sabal dama ambi kashi mais bebe ne zrande ka anga do ngafo koko abebe la bandi ndila ninda bela jele kunjero ala datu kitabu kuko ko kullu ma fawka turabun ko febe bugri sabe ko be bogo e dodola tanye mbi ko rodorande do ala ka hinana ala ka yafama na tachu ko minga ina be on ba bisigi odeni wallahi ala ka hinan bayna ala ka yafama ala ka magoto shiriso na dana hadara ay minge anabi ka minge ame ala deni jiye doni ni lara doni mi baku ala ka ta fanga dama abisa ko alimanya babulo la yukallifu nafsan illa usaha ni ala doni daku ala ba da bisa ko na ti sa ko ala ta da kuma ali bi doni nun ta fanga ala ka ta adana ma afege yani ala ka do ga dai alimanya ala ka adana ma ala ka hina tabla ala ka yafama ala ka nyema yarala ala ka shijani kina adana ma ala ko ka ala ya bu ko so ne mo islam be ka fulkai ijma to wala bamba ka to ala ka hinala ala ka da rosma ayan ko kiti min ala ka no ya am be bita jemi ma ala ma be no ya ala ka limaniya di ko mo ko mo kuma be bana kuma be fora parce que saya kena yɛrɛ o ye kuma be bani an bɛɛ bɛ ka baara bɛɛ kɛ yaasa nin du in de bɛ se ka jaana cogo min na du min na n'an kelen mina ta da an fa tɛ an ba tɛ an balimaw tɛ bɛɛ dɛsɛlen kɔfɛ furaw dɛsɛra dɔgɔtɔrɔw dɛsɛra sinjiw dɛsɛra n'o y'a sɔrɔ ni se dɔ tun ma an ye an ka ni musoba in a kun ti dabi nka furaw kɛra a fɔra cogo min na Mohamed Musa Jallo fɛ depuis wagati jan ni mɔgɔ min bɛ Ustazu ka kibaruya kalama a kun jɔrɔlen don a balimamuso in na kosɛbɛ ni ko caman bɛ a bɛ fɔ ko balimamuso in man kɛnɛ kuma bɛɛ a bɛ don kumaw kɔrɔ o b'a jira k'a fɔ fɛn belebeleba kun don a bolo o ye sinjitigiw ye an kɔni anw se ye min ye a n'ale yɛrɛ an bɛɛ an ka jɛ an ka dugawu kɛ u ni an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen ye ala ka an yɛrɛw ɲɛ k'an ta d'u ma kɔnɔ ala k'o k'a ka alaya kosɔn kira na su dunge kosɔn wa sallallahu ala muhammad wa ali beiti tohibina tohirin
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جمع سنو نيكم مدام نني على توي kala dile akan deme ngania nyumam ben kono nga seko la sendala la se chugo nyumana ka nyere khalifa ala ni kirala ka haketo nyini karamugo baw fe yanno keren keren yala anyamugo anam blasra bagaba anan chedlam bagaba Sherif Usman Madani Haidara bani ni che iyere bani ni mauka frudla bani ni mauka sinjia gla sinjia te chinya o bani bulu srifike mali islam nyuma be kashira inofe kunu anibi wani yalala on bebe yali inofe isoroni ibalu abena fasoi keren keren yalla on muso mali islam muso ka tomba tola présenti ba ode madame jakti aja khadijatu tukola ne fajri sel doron do na le de kasu na le de nyokon sense kana bangoni na kabri mokote berebo tikena na ino mobi na nambla fu sesi kerafe atumbe ay janaza syria asilla janazaka bani donat mami jamala ko Allahu akbar ko ala de bisikanike ko ni nafuludu ni jamadu ni limaniyadu ni ala nyesranyadu Allah subhanahu wa ta'ala ayeni yorobadi bani mabi nga femi tumbe ka balma muso minhala o de laydui ni wakati sera sirifika beke kadija ko bama ko islame muso betokola haidar hakabifu ka sanga fiye ikado sanga inti ka sogono fenye de ni sanga inye mal islame muso ka sogono fenye groupe ma ka sogono fendu imama de be sanga la bi wa au conseil islamique de be sanga la ko ki fo ka demba ya be fo ni che kala ka hine ibade musula alaka yafa kama baden suka green shirifike nere Maryam tokola meddugo ki alaki seddonin kono a chaman baden kadi mogo iti fe fenga bwala sango kele wahidu bani hashimiyu ni alaka kay mogo ka kete sete e ati ko mogo ye ni kele bolo tundo haidara ete wuli ka boy nola de ni musokoroba nyuma en kunti tabi ni na folo ko bani iti bolo do ikuna bo bakaw bi bolo chewla musowla minun te nimisa ko muno yabo nga sirifike aumba ana ambade muso ana ankoro muso nyumai baro Allahu akbar sirifu denye laydu minta ala yodi sira iza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ambebe ko de kono aka wakati de sira ala ka dalika mal lafiye ne folo la qur'ane haya mina sirifika wodi an nganiyai ka fo ni nin sanu mambay ni nimba sigile mbay ni minye ala kile banchi akatu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam siginde ini hakli sika siginga ti mama ikado ala ka jamakulu chela ala ka jon chela no ye walijuyi no ye nabi nyumonyi no ye kirawiye fadkhuli fi ibadu minun koroni nyore nawe ala ka jonyumodi wadkhuli jannati koddo aljina kono obe fonni munuma ya rabbi ala ka baro ni fara oniunka ala ka baro ni fara oniunka sinji nyuman tara bade nyuman tara watara ka sinji nyumani bade nyuman to akoro bani ka fari wa bani de be hine afla bela jele nyogon surala ni farnya yoro sira bi farnya ni hine so yoro sira haidara be hine fa bi kashi sirifi an kashiri no fe nga setani musa jalo min fo o kelendo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mal islam muso betokola ni beka sanga fo ka se haidara la kawma aslamo befu na babe bitene kuma doye biye kudwe ne bulu fujun dun dusukun la mbi alafu ka ala barka da ka fo ala bi ce aka bara ni mana ba fine ne jani hadara aw ne ba do ne aleni Usman Sherifu Madani Haidara kundu tamani o te biye de
ne b'a dɔn ala bɛ hinɛ ba fana na parce que ba fana ma ci bɔ yatimɛdenw ɲɛ na a ma fɔ t'o ɲɛ na hakili tun bɛ a ba a n'a kɔrɔkɛ in na n'i ye kɔrɔkɛ in hakili tolen a la waati bɛɛ walahi a ye fɛn min kɛ anw ni tɔmɔni anw b'o de dɔn o tɛ bi ye wallahi ba fana ye Sɛrifu Usumani Mamadu Hayidara dɔn a y'a dɔn k'a kɔrɔkɛ don a y'a dɔn k'a balimakɛ don ne min y'a dɔgɔnin ye ne b'a nɔfɛ n'a tɛna ne ta ka ne da kun a bɛ dumuni ta ka da kun ka bɔ mɔsi b'a fɛ yen ka na n'a ye ne ni n bolo kɛ an bɛ jɛ k'a dun bɛɛ tuma bɛɛ ye foli kɛ an bɛ silamɛ jama bɛɛ fo mais n b'a ɲini kɔrɔkɛ fɛ a ka yafa ba fana ma lillahi wa rasulihi ala kosɔn ka se k'a fɔ a ka yafa ma ka se k'a fɔ mɔsi b'a ye o de y'a cɛ ye bɛɛ ta b'o ta kɔfɛ o ka yafa ma lillahi wa rasulihi ala kosɔn si ne Sani Hayidara b'a dɔn ala bɛ yafa ba fana ma basabu ba fana ma juguman kɛ wallahi ba fana ma juguman kɛ a ye kɔrɔkɛ in a y'a minɛ cogo min na kɔrɔkɛ yɛrɛ b'o dɔn ne yɛrɛ b'o dɔn kira ɲɛ tamani an ba bɛ yen nka a bɛ foyi fɔ k'a fɔ ko ala ni ce fɔ k'a fɔ ala ni ce c'est que ala ni ce an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin ka ala fo ka ala barika da ni tamani ani sɛgɛla ye saya wajibi do parce que ala ko muhammadu e bɛ sa ka sɔrɔ a ɲɛsin maa ko ayiru bɛ sa o n'o dakun sera anw ma Sɛrifu Usumani Mamadu Hayidara dugawu k'an ye an ma den sɔrɔ dugawu k'an ye an ka banaden don dugawu k'an ye an ka bana ka nɔgɔya ni ala y'a ɲɛsin o yɛrɛ ma anw ka du ma sigi fila bi gɛlɛya b'an fɛ bi nka a bɛ ala fo n'a ye ka ala barika da n'a ye dɛ hali kelenya doni bɛɛ ta b'a ye k'a ta tamani kana sɛgɛ la ale kelenya bɛɛ doni ta o de kosɔn a sɛgɛ ɲinɛ balimamuso in kɔ balimamuso in ye kunun k'o kɛ bi ko tɛ a ye kunun k'o de kɛ wallahi o don o y'a sɔrɔ a ni aba de bɛ min da ka gɛlɛn kuma in bɛɛ kɔfɛ o ye musiba ye a ka yafa muso ma ala kosɔn a ka segin yafa muso ma ala kosɔn ale yɛrɛ ba fana ala k'a hinɛ ala k'a hinɛ ala ka yafa kɛ a ma ala ka yafa kɛ a ma ala ka diɲɛ a ma ala ka kafari k'a ye ala k'a kɛ fara mɔgɔ to jɔn kan ala k'a kɛ ala kɛra kosɔn ala ka yafa ba fana ma ala k'a kɛ Abubakari kosɔn k'a kɛ Umaru kosɔn k'a kɛ Usumani kosɔn k'a kɛ Ali kosɔn k'a kɛ Fatumata bintu ya Rasulahi kosɔn k'a kɛ Lasana ni Useni kosɔn an bɔra olu ma ala k'a kɛ ya bi ba fana ala k'a sara kɛ alijinɛ ye kiba hɔrɔma kosɔn bido hɔrɔma kosɔn sali ala Muhamadi kɔrɔfɔ bɛɛ fɔra ka ban bonya ani karama ni ko kɛra bonya na a bɛ fɔ ni bonya de bɛ bɔ a kɔnɔ a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an tɛna taa ka ala ka fɔta ye dɔn ala ko innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum saya min n'an bɛ boli an ɲɛ n'an b'an yɛrɛ furakɛ Ameriki Faransi a n'a ɲɔgɔnnaw dɔgɔtɔrɔso saya bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔw de la koyi o de ni n'a ɲɔgɔnnaw ye o kuma an bɛ dugawu de kɛ an balimamuso in ye yarabi ala k'a hinɛ ala ka yafa k'a ye ala k'a hinɛ ala ka yafa k'a ye yarabi an minnu y'a balimaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an karamɔgɔ n'o ye Sɛrifu Hayidara ye an bɛ dugawu k'a n'a badenw ye a n'a balimaw ala ka sabali d'o ma saya kɔni ye wajibi de ye an sera kɛnɛ in kan wajibiyalen don o kuma Hayidara karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ ten de maa o maa ni ko ser'i ma ni ci sera ma wala n'a y'a mɛn a tulo la silamɛya sira fɛ a bɛ taa jɔ a kɛnɛ kan wala ka mɔgɔ bila a nɔ na Mali bɛɛ b'o dɔn o kuma Hayidara an tɛ a sara sɔrɔ nka a bɛɛ ko an y'a sɛgɛn kana wajibi don n'a ɲɔgɔn sera maa o maa ma a bɛ taa o kuma ne bɛ kuma Jaganabugu bɛɛ tɔgɔ la ani Jaka bɛɛ tɔgɔ la ani an ka famille Namakiri bɛɛ tɔgɔ la sabu Hayidara ye min kɛ anw ye ala da a sara b'a ye ala da a sara b'a ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a sara n'ale y'anw ma wajibi ye jama fɛn o fɛn nana min nana i tɔgɔla mɛnbili la min nana sara mɛnbili la wala i nana fɛn wɛrɛ la anw nana a yɛrɛ ka mɛnbili dilen de la anw ma an nana don kɔnɔ kɛnɛ in kan yan o kuma o n'ale bɛ wajibi an kan o la ala sago aw sago jama min nana an b'aw fo k'aw barika da
ka duwo ke bele jele ambe nana hera la tugo mina ala ka ambe nyima sanga so anana furo min kama ya rabbi ala ka hinana ala ka yafa kai ala ka kototali ay minu de minu to ko ala ka barka dolula ya rabbi ala ka ulu sabati bay fora si min ko ya rabbi ala ka ada nama aba fo ko musokoroba te sambi waran saba wukani dokera nga mo be mi ka koray saye do sede wajibi da ala ka hinana ala ka yafa kai ko mu korofot na je abi kuma daya ala saga usago aketo bala salli ala muhammad kerengeren yala ankara mo baraka nyo mi au conseil islamique ani leader jama kulu bela jeni ka fara mali islama jama kulu bela jeni kan o ko fe amedu o ke tamanikawi mu ye yansoro ani mu ma yansoro ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye minnu bɔra fan o fan ka na an karamɔgɔ sɛgɛrɛ an bamuso ka janaza la o kɔfɛ an bɛ ala wele an bamuso ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ala ka a kaburu nɔrɔ a fɔna si min la ka u di a denw ma ala k'o kɛ o kɔfɛ an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye Aseri Sherif Ousmane Madani Haidara k'a fɔ ko dante an karamɔgɔ la waati laban ninnu kɔnɔna na lajarabi caman le ɲɛsina an karamɔgɔ ma ni saya ye balimaya sira kan o la an bɛ dugawu k'a ye ala k'a kun an karamɔgɔ la ala kana nimisa a kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka kɔrɔta ni wasa di an karamɔgɔ ma ala k'o kɛ an bamuso nayana ala ka layiru dafale sinon ni ala tale mais n'a sɔrɔla ni bɛ san karamɔgɔ tun tɛ dɔrɔmɛ kelen don ni na cɛ bayirika le bɛ an sa lamɔw y'o ni labila an karamɔgɔ ye n'a mako lɔra la waati o waati o caman tun bɛ se ka nɔnabila kɛ mais ala y'a layiru ye ala y'a layiru le ye o la an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ mun taamana ka na an bamuso la a ko hɛrɛ ala k'a di an yɛrɛw ma ala kana an nimisa kɔfɛ fewu lo min saya bɛna an yɛrɛw sɔrɔ o y'a sɔrɔ ala yafani bɛ an ma ala k'o kɛ a denw ala kɛ o kɛ a kɔ ye an bɛ sɛrifula bɛɛ lajɛlen fo k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka ɲini ala fɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ala k'u kisi ala k'u latanga ala ye an yɛrɛw kɛ o nafɛ tugubaga ɲumanw ye sɔli ala rasulila assalamu alaikum ba funɛ kumakɛla kun dɛ maa sabalilen kun don ko ale ye sabali dɔ a furumuso in na ciba dungo man ittaba as-sabra ittabahu an-nasru wa faza bima iyatillah maa min tugura sabali la i k'a dɔn ala ka dɛmɛ bi tugu o tigilama la o tigilama bi tila ka ala yɛrɛ fɛ jɛɲanya sɔrɔ ba funɛ Haidara i dani ka sabali ye sabu ka da ka i dani ala jɛɲanya ye ala y'i sɔn sabali la i yafari tɔɲɔba ma i ye juguyaba sara ni ɲuman ye n'o y'a sɔrɔ ala ka dɛmɛ bɛ sinji ɲuman ye tamani a balimamusow bɛɛ lajɛlen ko cɔn ala ko ba funɛ ye sinji ɲuman ye ko fo n'olu kɛmɛ ka jikari ba funɛ ɲɛna ko n'o tɛ ba funɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ ko a ma jikunaman kari olu kelen si ɲɛna ko ba funɛ i ɲa bi sigi fo n'i ye baro sara a la a k'i da don a la n'o tɛ ba funɛ bi sigi a makun ne wa n'i ye kuma min d'a ma ko a k'a jalatigɛ a ko ni tiɲɛ tɛ ba funɛ ti dɔwɛrɛ fɔ a la a bi tiɲɛ de fɔ a la k'a jalatigɛ ni o ye ala dun fana fara an bɛ tiɲɛtigiw de kan wa ba funɛ i b'i ka tiɲɛ don la i ka tiɲɛ b'i nafa bi balimamusow fana olu ka kuma kɔfɛ i k'a dɔn a nimɔgɔninw ni o ye a balimakɛw furumusow ye i k'a dɔn k'a daminɛ sirifila furumuso bɛɛ lajɛlen la jango ka se an ba ninnu ma n'o ye Seyida Ajaratu Tunkara ani Seyida Fatumata Tarawele ani Seyida Aisha Kulubali ani Seyida Alimatu Dagamesa ka fara sirifila buramuso bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ lajɛlen ko k'a fɔ wallahi ko fo ni olu ta sera a ma ko n'o tɛ a ta foyi ma se olu ma
ko ni a y'olu kelen min ye k'i b'a fɔ de ko Bafuna ka e de ko ka d'a ye ka tɛmɛ maa tɔw kan k'olu ye dogo ye kɔrɔkɛ in na jigifa jogo la danbe jogo la yɛrɛwoloya la sabali ni maaya la k'u y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ balimamuso in na ni o ye Bafuna ye o ye tiɲɛ ye dɛrɛ sabu ka d'a kan Bafuna kɛra Ala ka hadiya de Ala ka hadiya do k'a di sirifila ma Bafuna ale kɛra Ala ka buuji de ye ka ɲɛnamaya bɔlɔnfuranjɛ kare dibiyalenw nɔrɔya sirifuw ye an'u kanubaw ye Sɛrifu Usmani Madani Hayidara a nɔfɛ jama ka ca bana a si ye maa kelen si m'a fɔ ko Bafuna y'i bolo jane nin ko in na walima Bafuna y'a kɛ nin jogo in na i bɛ dɔn k'a ba i t'a dɔn a ko n'o y'a sɔrɔ diinɛ de ye saamɛ ye a ko a fɔra alhayaw huwa diinu kulluhu ko saamɛ de ye diinɛ bɛɛ lajɛlen ye wa Bafuna tun bɛ saamɛ kuma laban na Bafuna a kɛra maa ye maa si ka ko tɛ to a kɔnɔ an y'a ɲininka o la ka da mun kan a ko iza mala'ata aklaka bi sagairil umuri falan yabqa fihi makanun likibariha fal aqlu kal hakli in lam tata'ahaduhu bin nabatil jayyida namat fihi al hashaishu dara ako adamade kana imanya ka ko mina ka tui kono ka sababu ke ko adamade hakili ko ni hakili fa ni ko fitinu ni ko shuye ko kuma na ko bati donoro soro ko hakili misali bina fo forode ko ni ma danive nyuma da foro kono ki ka do ko binjugu bina wuli ka foro kono ka danive nyuma placita ko ali ya fara bema o kama adew olu ko ga benge bele jelefo a tongala Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ko ga foli kiye ko wallahi ko ni kumbisa ke kuna ni sanka do olu bayina no yi balmamuso yi ko balmamuso ka jigi fa balmamuso yi fa keve ko mateme itenga sirvike ko olu baya bla romna olu ba tay sabu kadaka no lubu baduga fe olu kon bitugo edela bada imachie ubay majikaru ubanyena imajikaru olu nyena imajikaru kan nyona halolu kan nyonye bonya soro ebolo ka adon ko ne baro de jenyai olu udamala bonya soro sirvike ka foli dima baro wasale do sabu alaye mami alabi soga mami ni Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ka shingalami wallahi oy ma bayala to ke mani ola kuma labana Sɛrifu Usmani Madani Hayidara baro bi I wasale kida I jigi fale kida ka sababu ke munde ye I balmake jiye bena aka bangeni wula kabna ammo ke galegalo klela jiye devolo min wolo o de kunye nyagay mo anga bamandale mi vo anga bamanan jogorbo mi vo mo ku nyaga me nyona ammo ke galo klela mo ku nyaga me nyona furusola mo ku nyaga me nyona singila mo ku nyaga me nyona balmayala okmana ambe mo kle ko fe ammo ke unana jiye ya devlana wolo o de kera wasai mo ku wasa meni nyonye jenya yala mo ku wasa meni nyonye furu nyonyala mo ku wasa meni nyonye ko bela jelela okmana kuma na mina sinji nana tige jigi unana tie namra ni java chara jiye nana adib zabana wolo no e sigay mo anga klebe na siga klema mo sigara nyona sinji mo sigara nyona badon sigara nyona jenyon sigara nyona karamona ka kalande sigara nyona kuma namna jiye balaka tama o dibi kono ala sona ka baro balmake no e Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ale minana kana jigi faka wasake ka kuma silamiya togola maya togola horonya togola jiena na dinani na wolo o de kera danaye sirfike kamne kuma na maudara nyona kaba ila tane karamo ye taman mo fen ta si ka boroke abe kuma na musoyin ka abe ka furmu la duguma ni cewer to ba kala mo de kacha oh ni ale o kenala dana no kala an karamo balamam sa da fa an balamam sur faturata ala ka hina ala ka yafam an ba yin karamo fe akata ni ala ka jinya bele jendi alema ala ka donta ay jinya bele ka donta ka nyu ka jona ala ka seda ma ka fa do ala ay jinya bele jen ka donnu ni an bele jen fa ka doni an bele jen ka jen ka donta nyo afe an ba yin ala fe ni an bele jen boraya an bele jen ta kula lawshinya tan kilingilin ke karamo an kaso
k'a to a den mun tora kɔfɛ ala k'o tɔgɔ sira ala k'a tɔgɔ yɛrɛ sira an bɛ ka lo lajarabiliw ka sɔrɔ mais comme lajarabiliya mɔkɛ sɔrɔ cogo min na o ɲɔgɔn de bɛ k'a sɔrɔ ala k'a ta fanga kɔ a la k'a limɛnɛ kɔ a la ka si d'a ma an bɛɛ lajɛlen ta kura la siɲɛ 11 k'an ka sow kɔnɔ ka hinɛ se ka a di sirifu yɛrɛ kɔ ma a denw n'a mɔdenw n'a fɛnw ala ka waati janto bɛɛ lajɛlen ye ala ka nin ɲɔgɔnna a tɛ to kɛbali nka ala ka waati janto a n'a cɛ ala ka waati janto a denw n'a cɛ ala ka waati janto ala ka si tugu ala ka si d'o ma ka kɛnɛ d'o ma ka lafiya d'o ma ka kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma ciba kanu kosɔn sallallahu alaihi alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ nana tɛngu an karamɔgɔ la Seyid Sharif Usman Madani Haidara a ye foli ni waleɲuman dɔn kɛ ni ka se naba jama ma minnu y'u sen bɔ u kɔnɔ u kɔrɔ ka na u dɛmɛ ni suturali baaraw la ni ka segin ka dugawu don kɛ naba jama ye fɛn minnu bɔr'o laseliw la an ka jɛ k'o baaraw seereya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kuma bɛɛ fɔra kuma fɔlɔw fɛ. An kɔni tɛ tɔ dafa de. An bɛ fɔlɔ ka ala de fo. Ala min ye an sigi bi ntɛnɛndon in na nin waati in na nin kɛnɛ in kan an bɛ o ala fo. An bɛ sɔli an ka kiraba kan ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. An bɛ sɔli a so dinga salimanw kan. An bɛ sɔli a ka sahaba ɲumanw kan. K'an ka foli ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka baara bila ka na nin kungo in kɔnɔ ni kɔrɔ b'a la a bɛ kanu de kofɔ. Bɛɛ sara bɛ ala bolo. Kumana caman bi yan minnu bɛɛ ma kuma sɔrɔ. Ni kuma dir'o dɔ ma o bɛ se ka fɛn fɔ min ka bon nin bɛɛ ye. An ka faamaw bi yan Ustaz Bacil a b'an bolo kɛnɛ kan yan an b'a fo a sara bɛ ala bolo. An ka karamɔgɔ i b'a fɔ ko a bɛɛ bi yan u sara bɛ ala de bolo. Mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se kɛnɛ in kan i nana sira o sira kan i sara bɛ ala de bolo ala k'i sara hɛrɛ. An tɛna kuma janya an kɔni bɛ foli kɛ minnu ye garibu bonya ka nin baara in kɛ an b'u fo k'a ɲini fana u ka muɲu ni mikoro in na n ka musow fo. Ne musow b'u fo n bɛ dugawu k'u ye depuis ne dɔgɔmuso banana ne muso y'a k'u ba de u bɛɛ u bɛ si a kɔrɔ fo ka taa sa furu ye furu ye mais jigi dɔw bɛ yen o tɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ u sara bɛ ala bolo. Ba fana ne dɔgɔnin don ala ye an mɔgɔ saba de di an fa ma ani an ba. An kɔrɔmuso fatura anw m'o ye yɛrɛ. Allahu akbar. O fatura ka kɔn an bangeni ye. Ne n'ale fila de balola ka se bi ma. Kabini y'a ye don min na mɔgɔ min u y'o de fɔ a ti kuma na tɛ mɔgɔ kuma na tɛ. Mɔgɔ min don a bɛ maloya kojugu. A bɛ maloya kojugu. Ti kuma. An ti mɔgɔ jɛya ala ɲɛ kɔrɔ fiyewu ala de b'a ka jɔn dɔn mais ala yɛrɛ ye fɛn minnu fɔ n'an ye baara kɛ n'o sira ye an ti siga ale ni ala cɛ la yɔrɔ si fan si mais a denw kan ka fo mɔgɔ bi den dɔ wolo a ti k'i sago ye ne balimamuso ka bana na n y'a denw ye u y'u seko kɛ u bɛ se min na u y'a kɛ mɔgɔ da ye seko de ye mais u bɛ se min na u y'a kɛ u sara bɛ ala de bolo n'i ye min kɛ i b'o sɔrɔ i yɛrɛ de
mais an bɛ min fara a kan dɔrɔn Jamiyat Ansar Din Islamiya u sara bɛ Ala bolo nin baara fɛn o fɛn kɛra olu de y'a bɛɛ kɛ Ala kama ko in ye nin de ye an bɛ laban o Ala kelen de bolo mun y'an se kungo kɔnɔ yan an bɛna ya don min na nin tun ye kungo finba de ye mais bi a bɛ ɲini ka kɛ quartier ye ne nana kaburu dilan yan de i mɛnna cogo o cogo i bɛ sa de n y'a ɲini Ala fɛ n'a ye Ala diya n bɛna da yan n nan'o de labɛn n yɛrɛ ye mais kanuɲɔgɔnw fana nana yɔrɔ san fan bɛɛ fɛ kabini a fɔra Hayidara dayɔrɔ bi yan du min bɛ yan bi a ka ca du 7,000 bɛɛ nana yɔrɔ san an bɛ ban de o an bɛ ban de an fɔra dɔw de kɔ dɔw fana bɛ na an kɔfɛ de mɔgɔw ye Ala ko caya mais Ala yɛrɛ ma ka ko caya mɔgɔw y'u yɛrɛ nɛgɛ de parce que Ala ye min fɔ mais saya ni an bɛ su dɔ de ka kɛnɛ kan sisan an bɛ saya de kɛnɛ kan mais saya ni ɲɛnamaya ye mun ye mun n'an ma to ɲɛnamaya la mun na ɲɛnamaya yɛrɛ nana mais Ala y'a fɔ dakuruɲa 2 dɔrɔn khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bon ni mɔgɔ min ye dɔwɛrɛ ta i y'i dungɔ de ta ɲɔtɛ Ala tilala Ala ko ne Ala de ye ɲɛnamaya da nka n tilala ka ɲɛnamaya kɔfɛ n ko n bɛ saya fara a kan komi nin bɛɛ kun ye jumɛn ye n'aw balola yan n ka t'aw lajɛ jeni ye ɲuman kɛ jeni ye juguman kɛ Ala ka kuma banna o tuma na an bɛ min faamu yan diɲɛ yɛrɛ sigira Ala fɛ de ko ɲuman ka kɛ ko saya ni ɲɛnamaya yɛrɛ kun ye ko ka taa lajɛ ko yala i ye ɲuman kɛ wa ko saya yɛrɛ dakun ye nin de ye ɲɛnamaya la nin ye mɔgɔ fagala de kumakan ye n'i ye dɔwɛrɛ minɛ min t'o ye i ka ko b'i bolo tuma na min ɲininen don an bɛɛ fɛ o ye an k'an cɛsiri an k'an jogo dilan an k'an cɛsiri an k'an bɔsi setanɛ na ko bɛ ban dɛ dawamu lillah Ala dɔrɔn de bɛ dumi miliyɔn sɔrɔ miliyariw sɔrɔ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais don dɔ la a bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ ye i bɛ taa ka na da nin tigɛ in de kɔnɔ nin cogoya in na ne bɛ kuma surunya ka segin ka mɔgɔw fo nin kɛra bonya ye bonya min dan fosi t'a la an ka faamaw nana président de la république premier ministre ko a ye banni in fɔ a ye de a dontɔ mɔbili avion kɔnɔ mais an balima wɛrɛ bɛ yen o y'a fɔ a ye janaja kɛyɔrɔ la a taatɔ avion kɔnɔ a k'u ma ni Ala sɔnna n'a segira a bɛna foli kɛ mais a ka mɔgɔw bɛ na u nana premier ministre nana o kɔfɛ Bube fana nana ka fara an ka ministre kan ni o ye Bacili ye ani Kasim Tapo u bɛɛ y'u seko fana kɛ u sara bɛ Ala de fɛ mais an ka karamɔgɔw yeli an ɲɛfɛ o ka bon bɛɛ ye u sara bɛ Ala de bolo munna an bɛ foli kɛ aw bɛɛ la ne yɛrɛ ka faso bɛɛ bi yan an kɔrɔkɛ de filɛ nin ye Seku Hayidara o de ka kɔrɔ an bɛɛ ye comme binama ma ale lafiyalen tɛ kɛnɛ in ka yan nin de ye an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye ale de ka kɔrɔ sirifi o sirifi bi Bamakɔ yan den na an kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ yen nin de dalen b'o kan mais nin kɛnɛ in kan ale de ye an ka sirifi bɛɛ kɔrɔkɛ ye alors ale fana lafiyalen tɛ mais nin n'a ka yɔrɔ janya fana y'a ka baara bila ka na o la an tɛna taa ni kuma ye yɔrɔ wɛrɛ an bɛ bɛɛ fo a sara bɛ Ala de bolo karamɔgɔ fɛn o fɛn sera yan mɔgɔ wɛrɛ fɛn o fɛn nana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la Ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la
ala k'an laban mɔgɔ c'est-à-dire cɛ ti sira saya ɲɛ quoi cɛ ti sira saya ɲɛ cɛ k'an ka sira laban ko de ye n b'o de fɔ n bɛ segin o de kan quoi an k'an ka jɔrɔ min na an bɛ sa cogo di sinon senali y'o de fɔ إذا كان لابد من الموت فمن العيب أن تموت جبانا sinali y'o de fɔ n'a sɔrɔla kɔni fura tɛ saya la ni cɛ siranna k'o ye lebu da ye e fura tɛ fɛn min na i bɛ siran o ɲɛ i b'a labɛn de n bɛ bɛɛ fo ala ɲɛ b'an bɛɛ la ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin minnu y'an kɔn ala ka yafu ma an yɛrɛ ala k'an laban ɲɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayiwa an bɛ ala fo k'a barikada lahalaya bɛɛ lajɛlen la ala ye an da ɲɛnɛmaya ni saya mun kosɔn k'an na jarabi taara an na ɲuman kɛ mana mumini ɲuman ka saya kɛnɛ kan hujunu ko don mɛ ala fɛ nisɔndiya ko de don sabu ala kɛra k'o kisi nama ba ma mumini kɛ kaso de ye diɲɛ ye hali ni diɲɛ bɛɛ kɛra i kelen ta ye i bɛ kaso de la n'i sara don min na de i lafiyara an bamuso in siga foyi t'a la mankutu minnu fɔra a kan ani bonya minnu fɔra a kan an b'a jigi ni ala ka hinɛ ni ala ka yafa dɔrɔn de ye mana an b'a jigi de a lafiyara de wa a taara ala ka nɛɛma de la an y'o min jigi yarabi ala m'o kɛra ala m'a dayɔrɔ hinɛna ala ma yafa kɛra ye ni jurumu yɛra ni ala cɛ ala k'o yafa ni jurumu yɛra ni ala ka jɔnw cɛ ala k'o ta ala k'a kɔ barika an karamɔgɔ yɛrɛ ala ka si diya ni kɛnɛya ni laban ɲuman danna ma ala k'a kɔ bɛɛ barika ala ka don anu ni tɔɔrɔya bɛɛ cɛ ala kɛra bonya kama sɔlala rasul falhamdulillah an baden tɛbɛ sirifila lajɛbaw an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn ni tun ye an ye an ba ka suturali kɛnɛ kan seyida aja bafunɛ tarawele n'an bɛɛ bɛ a wele ko baarɔ sherif usman madani haidara ale badenmuso don ale min ka fatuli bɛɛ lajɛlen kɛra san 2020 ni ka bɛn janvier kalo tile 12 ma ka suturali bɛɛ lajɛlen kɛ janvier kalo tile 13 san 2020 na ntɛnɛn don ɲuman na taaba ala ka hinɛ ni ka yafa kɛ a ye k'a dayɔrɔ nɛɛma a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.